જગન્નાથ રથયાત્રા સમિતિ દ્વારા છોટાઉદેપુર સબ જેલના શ્રાવણ માસના ઉપવાસ કરતા બંદીવાન ભાઈઓ માટે ફળાહારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી। રથયાત્રા સમિતિ દ્વારા સમગ્ર માસ દરમિયાન ચાલે તેટલી ફરાળ બનાવવાની કાચી સામગ્રી જેલ ખાતે સુપ્રત કરાઈ। હાલ ચાલુ થઈ રહેલા પવિત્ર શ્રાવણ માસ અને દશામાના વ્રત દરમિયાન પંથકમાં ભાવિક ભક્તો વ્રત અને ઉપવાસ કરતા હોય છે। આ દરમિયાન વ્રત અને ઉપવાસ કરનારા સબ જેલના બંદીવાન ભાઈઓને ફળાહાર મળી રહે તે માટે જગન્નાથ રથયાત્રા સમિતિ દ્વારા કેળા, બટાકા તેમજ કેળાની વેફર, સાબુદાણા, બટાકા, રાજગરાના લોટ, ઘી, તેલ સહિતની તમામ ચીજવસ્તુઓ છોટાઉદેપુર સબ જેલ ખાતે લઈ જઈ જેલર ડીકે પરમારની ઉપસ્થિતિમાં સુપ્રત કરવામાં આવી હતી। जय जगन्नाथ। छोटाउदेपुर जगन्नाथ यात्रा छेल्ला 10 वर्षथी चालू है। दर वर्षे जगन्नाथ सेवा यात्रा छोटाउदेपुर में करवामां आवे छे अने एमां जे कई फाळो भेगो थाय छे एमांथी जे कई वधे छे एमां दरेकनी इच्छा एवी छे के आपणे सारा कार्यक्रम माटे पैसा वापरीए। लोको पैसा आवे अने उड़ाई दे एवुं काम आ सेवा समितिनुं नथी। आमनुं कहेवुं एम छे के जे पैसा लोकोए आपणाने आप्या छे, जे रथयात्रा काढवा दरमियान जे खर्च थाय एना पछी जे पैसा वधे एनुं आपणे सेवाकीय कार्य करीए। हमणां थोड़ाक समय पहला आ जेल पर धाबड़ा वितरणनो कार्यक्रम कर्यो हतो। अत्यारे दशामा अने श्रावण महीनो चाले छे एटले जे कई कैदीओ जे उपवास करता होय एमना माटे केळा, फराळ, साबुदाणानी खीचड़ी बधी व्यवस्था आ लोको लईने आव्या छे। बधा कैदीओ माटे सामूहिक एवुं नथी के कोईकने आपवा कोईकने नहीं, बधा माटे फराळनी व्यवस्था करवामां आवी छे। जय जगन्नाथ। राजूभाई अग्रवाल। आजथी पवित्र श्रावण मास शरू थतो होय छोटाउदेपुर सब जेलना बंदीवानोए पवित्र श्रावण मास निमित्ते अने दशामाना व्रत निमित्ते उपवास राखेल छे। टोटल 29 कैदीओए आखो श्रावण महीनो तेमज 12 कैदीओए दशामाना व्रत राखेल छे। आ कैदीओने सरकारी राहे तो जेलमांथी फराळनी व्यवस्था करवामां आवेल छे। ए सिवाय राज्यना जेल विभागना डीजीपी श्री डॉक्टर KLN राव साहेबे जे पण संस्थाओ कैदीओने फराळ आपवा मागती होय ते संस्था पासेथी काची माल सामग्री भेट स्वरूपे मेळवी अने जेल केन्टीन में बनावी अने कैदीओने फराळ स्वरूपे आपवा माटेनी सूचना अने मार्गदर्शन आपेल छे। जे अन्वये आज रोज छोटाउदेपुर जगन्नाथ रथयात्रा समिति द्वारा बंदीवानो माटे बटाटानी सूकी भाजी, साबुदाणानी खीचड़ी, केळानी वेफर, केळा तेमज बटाटानी वेफर आखो श्रावण मास दरमियान पूरी पाडवामां आवशे। जे बदल हूँ जगन्नाथ रथयात्रा सेवा समितिनो खूब खूब आभार मानु छुं। सईद सोमरा, दिव्यांग न्यूज़, छोटाउदेपुर।